का सलाम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम थी। उसके खानदान दोस्तों में जितनी भी उसके साथ की लड़कियां थीं, सब कोई 2, कोई 3 और कोई 4 बच्चों की मां बन चुकी थीं। हत्ता कि उसके ससुराल में उसकी नंद देवर, जिनकी शादियां उसके बाद हुईं, वो भी अब साहिब औलाद हो चुके थे। जहां हर वक्त उसे लोगों की और ससुराल वालों की चुभती नजरों और चुभते सवालों का सामना करना पड़ता, वहीं वो खुद भी हर पल अपनी सोनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसकी रिपोर्ट्स में भी डॉक्टरों ने तकरीबन नाउमीदी जाहिर की, जिस पर हर वक्त वो दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती कि अल्लाह से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। वो चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो चाहे तो सूखे दरख्त को भी हरा कर दे। कभी बहुत ज्यादा दिल उदास होता तो छुपकर अपने कमरे में जी भर कर रो लेती। कोई भी उसकी तकलीफ को नहीं समझ पा रहा था कि वो औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें करते ही थे, मगर ससुराली रिश्तेदार हमसायों की बातें जलती पे तेल का काम करती, और उसकी सास वो बातें बाद में कर देती कि दिल चाहता वो मर जाए या कहीं दूर चली जाए इन तमाम लोगों से। फिर वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। वक्त गुजरने के साथ जब उसकी देवरानी के हाथ चौथे बच्चे ने जन्म लिया, तो सास के तानों में और शिद्दत आ गई कि ये तो बांझ है, मेरा बेटा बेऔलाद रहेगा। फिर वो वक्त आया कि घर में उसकी शौहर की दूसरी शादी की बात होने लगी। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि ना जाने उसके दिल को क्या हुआ। वो बच्चे को वहीं लिटाकर अपने कमरे में आई और ऐसा रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना सब ये सोचने लगे कि ये देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ने तो उसको ऐसा दिल दिया ही नहीं जो किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी और की झोली में डाल दें, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दें। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सोनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्ता हुई थी कि खुद पे काबू ना रख सकी, कि आज उसके आंसू भी सब बंद तोड़कर बहने लगे। वाहिद एक उसके शौहर थे जिन्होंने कभी उसको ताना नहीं मारा था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के टेस्ट भी करवाओ। पहले तो इस बात पे बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर उसके शौहर ने ही कहा कि करवाने में क्या हर्ज है। अल्लाह की करनी के जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक थी। फिर तो घर में एक तूफान आ गया कि बस अब इसको फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन मेरे शौहर किसी सूरत मुझे तलाक देने को तैयार ना हुए। उसने अपने शौहर से कहा कि आप शादी कर लें, मगर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, सो किसी सूरत ना माना। एक दिन किसी ने एक पीर का कहा कि वो बड़ा पहुंचा हुआ पीर है, उससे अपनी बहू को अल्लाह अल्लाह कराओ। जब उसकी सास ने बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया कि चाहे आप जो मर्जी कर लें, बेशक घर से निकाल दें, लेकिन किसी पीर के पास ना जाएगी। उस पर उसकी सास ने बहुत लान तान की। उसने वुजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कत तारी हुई कि कुछ बोला ना जाए।
پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتے رہے، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف، اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے، شوہر کے، ماں کے مقام پہ کھڑا کر دیا، اور ان سے اپنے محترم نبی کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ یا اللہ، تجھے حضرت مریم کا واسطہ مجھے صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ، اولاد کے بنا میں ایک ادھوری عورت ہوں۔ یا اللہ، مجھے پورا کر دے۔ یا اللہ، مجھے پورا کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہو بکا سن کر کائنات کی ہر چیز اس کی شاید سفارشی بن گئی، اور اللہ پہ اس کا بھروسہ جیت گیا۔ اور چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید بھی نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹس دیکھ رہے تھے، پھر اس کو زندگی کی نوید سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ یہ سنتے ہی ہاسپٹل کے فرش پہ ہی سجدہ ریز ہو گئی۔ دوستو، اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں مایوس مت ہو۔ لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کا تو کام ہی باتیں کرنا ہے، اور ویسے بھی اولاد تو اللہ کی دین ہے، اور اللہ بے نیاز ہے۔ وہ جب مرضی چاہے جس جوڑے کو اولاد عطا کرتا ہے۔ اس کے گھر میں دیر تو ہے پر اندھیر نہیں۔ بعض اوقات اللہ ہم انسانوں کے صبر کا امتحان بھی لے رہا ہوتا ہے۔ وہ کیسے کیسے آزماتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ بڑا کارساز ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور کبھی اس ذات سے مانگنا نہ چھوڑیں، نہ کبھی کسی کا برا سوچیں اور نہ برا کریں۔ دل کی زمین کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں اور اللہ پاک پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامل ناصر ہو۔